satu benda yang kamu kena ingat bila kamu buat chapter trigo ni ataupun any questions about trigonometry, bila kamu pegang calculator kamu, automatic mode calculator kena tahu apa. Okay, contoh bila kita nak solve, lagi-lagi dekat part solving ni lah. Okay, kita ada 7.1 kita punya basic concept, 7.2 kita akan deal with formula. Dekat 7.3 kamu akan solving. Okay, tengok ada 1, 2, 3, 4, 5 cara untuk kita solve trigonometry. Solve maksudnya nak find x lah ataupun find theta. Okay, bila tengok je soalan trigonometry, automatically pegang calculator, tukar mode based on the question. Itu benda pertama yang kamu kena buat. Kalau dia kata dalam mode pi ataupun dia bagi range dalam pi, tukar calculator dalam radian. Kalau dia bagi range dalam degree 0 to 360, tukar mode dalam degree. Okay, itu benda pertama yang kamu kena buat bila buat soalan trigo. Okay, for today kita akan cover basic concept dekat sini, which is ini kamu dah biasa, masa SPM dah biasa buat. And then kita mungkin akan cover half part dekat formula dekat sini lah. Right, so these are all the formula that you are going to learn. Sekejap, oh tersalah letak pula. Kita ada. Alright, so kita tengok 7.1. Ini kita macam recap balik apa yang kamu dah belajar masa SPM basically. So ada 5 learning outcomes for 7.1. State trigonometry ratios, express complementary angles, use special angle, find angle and negative angle, and use trigonometric identities. Okay, before that kita mesti kena tahu biasa dekat dalam chapter trigo ni kita deal with, okay, trigo ni sebenarnya apa? Trigo, triangle. Okay, kita deal dengan triangle. So setiap apa yang kita buat tu is based on the triangle lah. Number of angles, so kita kena tahulah jenis-jenis angle. So kita ada acute angle. Acute angle is angle less than 90 degree. And then kita ada obtuse angle. Obtuse angle ialah angle between 90 and 180. And then kita ada reflex angle, which is, this is between 180 and 360. And also kita ada complementary angle, which is apa yang ada dekat dalam learning outcome kita. Which is complementary angle is 90 degree minus dengan theta. Okay, so ini some of the angles lah. Kadang-kadang soalan kan cakap theta is an obtuse angle. So you are supposed to know apa tu theta dekat dalam range apa lah. Okay, so now kita tengok first learning outcome kita, which is state trigonometry ratios. Okay, this is basic things dalam trigonometry. Okay, so kalau yang tak ingat lagi, kita recap balik semula. So ini triangle kita, ini 90 degree, and let's say ini ialah theta kamu. Okay, saya labelkan ini sebagai A, saya labelkan ini sebagai B dan ini sebagai C. Okay, jika theta dekat sini, di depan theta kita panggil sebagai opposite. Okay, di sebelah theta kita panggil sebagai adjacent, dan sambungan antara dua-dua ni kita panggil sebagai hypotenuse. Okay, dan ingat Pythagoras theorem kamu pun, kamu pelajar physics, kecuali K, kamu sepatutnya tahu macam mana nak guna Pythagoras theorem. Kita ada C square equals to A square plus B square. Okay, so now kita ada sin theta. Sin theta, so kalau kamu belajar dulu SPM, kita tahu kita biasa dengan tua. Okay, inilah yang basicnya. So sin theta is opposite over adjacent, so opposite over hypotenuse, so opposite is B, hypotenuse is C. Cos is adjacent over hypotenuse, so this one is A over C. Tangent is opposite over adjacent, so B over A. Okay, so ini paling basic. And then we have secant theta, cosecant theta, cotangent theta. So macam mana nak ingat secant, cosecant, cotangent ni, tengok huruf yang ketiga. Okay, dekat sini huruf ketiga ialah C, which is dia akan jadi 1 over cos. Cosecant, huruf ketiga ialah S dekat sini, so dia akan jadi 1 over sin theta.
cotangent theta, tengok huruf yang ketiga dekat sini ialah T. So dia ialah 1 over tangent theta. Okay, bila saya tanya apa tu cosecant theta, jangan cakap tak tahu. Okay, so basically 1 over cos theta, ini cos theta kita, so dekat sini ialah C over A lah. 1 over sin theta is C over B, 1 over tangent theta is A over B. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kita dah belajar untuk trigo. And next, tangent theta, cotangent theta, which is kita dah jumpa tangent theta dengan cotangent theta. Tangent theta, kita boleh letak dia sebagai opposite over adjacent. Okay, ataupun main part dalam proving tangent theta kita boleh letak sebagai sin theta over cos theta. Okay, so bila saya tanya apa tu tangent theta, kamu boleh sebut sin theta over cos theta. Okay, ini sangat penting nanti bila kita buat proving dan juga solving. So cotangent theta is 1 over tangent theta. So dia akan terbalik lah. Okay, dia akan terbalik, which is kalau cotangent theta dia ialah cos theta over sin theta. Okay, so itu trigonometric ratios. Ini kita panggil sebagai trigonometric ratios lah. Okay, ini dalam bentuk macam ni. Sin 30 contoh, sin 270, cos 65. Itu kita panggil sebagai trigonometric ratios. Okay, next is express complementary angle. Okay, so complementary angle is angle 90 minus theta. So, dekat sini ialah theta kita, dekat sini ialah 90. Okay, so macam mana kita nak cari angle yang di sini, basically, ini ialah 90 minus theta kita. Okay, so ini ialah angle 90 minus theta. So basically the same thing, kalau kita nak cari sin, 90 minus theta, sin is opposite over hypotenuse. So opposite dia ialah A, hypotenuse dia ialah C. Same thing, cos 90 minus theta, ini angle kita adjacent over hypotenuse, so B over C. Tangent opposite over adjacent, so A over B. Okay, same thing dekat sini. Yang ni tolong tukarkan ada typo pula. So secant theta is 1 over cos. Cos ialah B over C, so kat sini C over B. Cosecant theta is 1 over sin. Sin A over C, so kat sini C over A. Dekat sini ialah B over A. Simple je lah ni. Okay, so kita pergi kepada example yang pertama. Okay, so if cotangent theta equals to 3 over 4 and theta is an acute angle. So dia bagi tahu theta is an acute angle. Find the other trigonometry ratio. So, first kali kita ada cotangent theta equals to 3 over 4. Okay, bila kita buat solving ataupun bila kita letak dekat dalam triangle, kita tak deal dengan cotangent, cosecant, secant. Kita akan deal dengan basic dia, which is the first 3 dekat sini. So, bila kita ada yang ini, kita kena tukarkan dia dulu. So, cotangent is 1 over tangent theta. Dan janganlah saya tak nak tengok ada yang tulis macam ni Ada, jangan gelak, ada. Okay, please kamu pelajar mathematics, kita tak tulis trigonometry macam ni. Okay, kalau kamu tulis macam ni, tolonglah berhenti. Belajar maths, pergi belajar memasak. Tak tahulah belajar apa yang kamu nak. Okay, so sekarang kita ada 1 over tangent theta equals to 3 over 4. Okay. So terbalikkan tangent theta is equals to 4 over 3. Okay. So sekarang kita dah ada tangent theta. Macam saya cakap tadi trigonometry ratio. Constant, dia punya main part ialah triangle. Okay, so kita lukis triangle kita. Sinilah saya lukis. Okay, kita ada triangle. Let's say this is our theta. Okay. Tangent theta ialah opposite over hypotenuse. Opposite over adjacent. So opposite daripada tangent ialah 4. Okay, follow lah. So opposite kamu ialah 4, adjacent kamu ialah 3. So dekat sini opposite is 4, adjacent is 3. So nak cari the other
nilai dekat sini untuk hypotenuse kamu basically ialah Pythagoras theorem kita. So kita ada, macam saya cakap tadi, C square is your hypotenuse A square plus B square. So kita ada C square equals to 4 square plus 3 square. C square is equals to 25. C is equals to 5. So kita dapat 5 dekat sini. Okay. So remember, C square ialah hypotenuse kamu. Let's say kalau kamu nak cari nilai yang di sini, kena tolak lah. Okay, C square tolak A square dekat sini. Okay, this is your hypotenuse. Okay, so kita dah ada nilai hypotenuse kita kat situ, which means kita boleh cari the other cos dengan sin. So kalau kita tulis semula cos theta equals to, cos theta is adjacent over hypotenuse, so 3/5. Sin theta equals to opposite over hypotenuse, so 4/5. Okay, so apa dah kita cari? Tangent theta kita dah cari daripada soalan. Sin theta kita dah cari, cos theta, and then secant theta. So secant theta is, tengok huruf yang ketiga C, so that means dia ialah 1/cos theta. So cos theta kita dah ada 3/5, jadinya dekat sini ialah 5/3. So cosecant theta, tengok huruf yang ketiga ialah S, so 1/sin theta. Kita cari sin theta, so kat sini 5/4. Okay, saya tambah satu lagi. Let's say kalau soalan ni minta find sin 90 minus theta, complementary angle kita. So 90 minus theta tu di sini. 90 minus theta di sini. So sin is opposite over hypotenuse. So that means this is 3/5. Okay. Boleh setakat ni? Boleh. Boleh ni. Alright, introduction je ni. So seterusnya kita pergi kepada special angles. Okay, kenapa angle ni special? Sebab, kenapa? Kalau kamu beli nasi goreng special, dia letak telur dekat nasi goreng tu. Jadi kenapa angle ni dipanggil special? Siapa tahu? Jap. Salah. Okay. Tak tahu kenapa dia special angle. Ya. Saya pun tak tahu sebenarnya kenapa dia special. Okay. Yang pasti dia boleh dicari tanpa menggunakan calculator dan kita boleh tahu angle tu by using these two triangles sahaja. Okay, so dia special lah di situ. So ini ialah dua jenis triangle, which is kat sini ialah equilateral triangle. Okay, kita panggil ni sebagai equilateral triangle di mana setiap sudut ini ialah sama. Panjang di setiap sudut ialah sama. Okay. Di sebelah kanan kita panggil isosceles triangle, which is sudut di sini dan di sini, bukan sudut, sisi. Sisi dekat sini sama. Okay. So equilateral triangle semua sama. So berdasarkan dua triangle ni kita boleh cari special angle tanpa menggunakan calculator kita. So dekat sini angle di sini ialah 60 degree, angle di sini 30 degree. Same thing, sini 30 degree, sini ialah 60 degree. Okay, since isosceles triangle, dua sisi ini sama panjangnya, so dekat sini ialah 45 degree, kat sini ialah 45 degree. Okay, so apa tu? Special angle, di sini 1, di sini 2, 1, 2, ini ialah square root 3. Sini 1, di sini 1, ini ialah square root 2. Okay, so kalau dia sudah cakap find this sin 30 without using calculator, okay, basically kita akan gunakan special angle lah. Okay, sebenarnya
soalan untuk special angle ni kita akan gunakan bila kamu tak ada calculator. Okay. Chapter 7, chapter ni tak masuk exam and also dia hanya masuk UPS sahaja. So there is no problem, shouldn't be a problem lah untuk kamu pakai calculator kamu. Okay. Yang penting mesti kena tengok dia punya angle dia bagi dalam pi ataupun dalam degree. So kita fill in kita punya table dekat sini. So sin 0. Okay, untuk 0, 90 dan juga 180 for 0, 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree. Kita tak tengok daripada triangle, kita akan use graph. Okay. Nanti bila kamu pergi sampai kepada part solving untuk jumpa sin theta equals to 0, kita tak pakai, kita akan tengok daripada graph lah. Basically graph apa? Graph yang kamu dah belajar dekat chapter 5, ini ialah sin graph, ini ialah cos graph, ini ialah tangent graph. Okay, so contoh untuk sin 0 dekat sini, this is sin graph. So sin 0, so that means sini ialah 0. Untuk cos 0, sini ialah 0, so cos 0 ialah 1. So tangent 0 di sini ialah 0, also 0. Okay. So kita tengok untuk 90. Sin 90 di sini ialah 90, so dia ialah 1. Cos 90, sini 90, so that means here is 0. And for tangent 90, di sini ialah 90 and graph kamu naik dekat sini. Okay, ini ialah asymptote kita. So that means graph kamu tak akan sentuh 90. Dia akan naik ke terus ke infinity. Okay, so sini ialah infinity lah. So the rest boleh refer balik kepada kita punya triangle kita. We have sin 30. The sin ialah opposite over hypotenuse. So here we have 1 over 2. And then kita ada cos 30. Cos ialah square root 3 over 2. And then kita ada tangent 30 opposite over adjacent 1 over square root 3. Okay, tapi ini dalam bentuk yang tidak dirationalizekan lagi. Kadang-kadang kalau kamu tekan calculator ataupun kamu rationalizekan, kamu akan dapat square root 3 over 3 lah. Benda yang sama. Okay, mana-mana satu pun boleh. Okay, kita teruskan 45 opposite over hypotenuse. So 45 tak kisahlah nak guna angle ni ke benda yang sama. So sin 1 over square root 2 ataupun square root 2 over 2 pun sama juga. Cos is 1 over square root 2 juga. Tangent opposite over adjacent, so 1. And then kita ada 60 is here, opposite over hypotenuse, square root 3 over 2. Cos adjacent over hypotenuse, so 1 over 2. And last one is opposite over adjacent. So kat sini ialah square root 3 over 1, square root 3 sahaja. Okay, so ini special angle kita. Okay. Alright, so kita tengok example 2. Find the value of for each expression without using calculator. Okay, without using calculator. So kita kena tunjukkan lah, kita tahu yang tak perlu kita buat je. So di sini kita ada 2 sin 30. So 2 sin 30. Sin 30 we know it is 1 over 2. So 2 multiplied by 1 over 2. Minus 3 cos square 45. So cos 45 is 1 over square root 2. So macam mana nak tulis cos square 45 dekat sini? Basically 1 over square root 2 kita squarekan. Okay, benda yang sama juga macam mana kamu nak tekan cos square 45 dekat dalam calculator. Kita akan letak cos 45, kita squarekan dia. Okay, macam mana nak letak dalam calculator. So kira di sini kita ada 1 minus 3 over 2. So we have negative 1 over 2. Okay. So here we have tangent pi over 6. Sorry, tangent pi over 4. Pi over 4 is 45.
So kita ada 1 cos pi over 6. So cos pi over 6 is square root 3 over 2. Okay, just leave it the answer just like that pun tak apa. Okay, simple je lah. Alright, so next ialah proving. Okay, dalam trigonometry, and soalan ni akan masuk, bukan soalan ni, chapter ni akan masuk assignment kamu juga. So make sure you know how to prove. Macam saya cakap dekat chapter 4, bila soalan cakap pasal proving ataupun soalan cakap show, kita tak buat serentak left hand side dengan right hand side tu tak tak jadi serentak. Okay, kita akan assume yang kita tak tahu the other side. Contoh dekat sini, kita ada cos 60 degree is equals to yang sebelah kanan tu. Okay, kita kena decide dulu, kita nak mula left hand side ataupun right hand side. Biasanya kita akan pilih yang susah lah. Okay, takkan kita nak mula dengan cos 60 degree, apa yang kita nak start dekat sini, kita tak tahu. Okay, so we are going to start with right hand side. So kita choose. So we choose right hand side equals to 1 minus tangent square theta, tangent square 30 over 1 plus tangent square 30. Okay, so kamu sekarang abaikan yang left hand side ni. Kamu macam tak tahu yang kamu ada cos 60 degree. So you are going to prove this expression jadi cos 60 degree. Okay, so jangan buat serentak bila soalan suruh prove. So what we have here, basically tangent 30, kita tahu nilai tangent 30 which is 1 over square root 3. So we have 1 minus 1 over square root 3 square over 1 plus 1 over square root 3 square. So yang di atas akan jadi 1 minus 1 over 3, yang di bawah akan jadi 1 plus 1 over 3. Okay, so if you simplify this, we have 1 over 2. And we know that 1 over 2 is the same as cos 60 degree. Ataupun cos 60 degree is 1 over 2. So this is equals to right hand side. And then proven lah. Okay, itu je. Okay. Alright, kita tengok soalan 2. So we have expression here. Okay, cuba kalau kita tulis balik kita punya special angle tadi. Kita ada 2 triangle. One with 60 degree, one with 30 degree, and this one is both 45 degree. Here is 1 square root 2, here is 1 2 square root 3. Okay, kalau kamu boleh hafal triangle ni, so there shouldn't be any problem lah untuk jawab soalan. So secant theta, secant 30, secant is 1 over cos. Okay, 1 over cos 30. Kita tulis dulu lah. Tangent 60 degree plus sin 45 degree. Cosecant is 1 over sin. Okay, ingat huruf ketiga. Plus cos 30 1 over tangent 60 degree. Okay, so we start from left hand side. So cos 30 opposite adjacent over hypotenuse to 2 over square root 3. So kalau terbalikkan, adjacent over hypotenuse, square root 3 over 2. So kalau kita terbalikkan dekat sini, kita akan dapat 2 over square root 3. Tangent 60 is opposite over adjacent, so square root 3. Sin 45 opposite over hypotenuse, so 1 over square root 2. So dekat sini terbalikkan je. Plus cos 30, cos is adjacent over hypotenuse, so square root 3 over 2. And last one is 1 over tangent 60. Tangent 60 is square root 3 over 1. So terbalikkan, kita ada 1 over square root 3. Okay, cancel, 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 cancel. So supposedly you are going to get 2 plus 1 plus 1 over 2, which is we have 7 over 2, which is this is right hand side kita. Okay, boleh? Boleh. Okay. Alright, simple je lah. Itu tak ada apa-apa yang macam mencabar pun. Okay je.
Alright, so soalan C pula. Learning outcomes yang keempat, trigonometric ratio for any angles. Okay, dalam learning outcome tadi saya ada state for negative angle as well. Okay, untuk negative angle juga. So sekarang kita akan tengok kalau kamu ambil nota, kamu dah print nota, masa saya post yesterday ada typo sikit dekat sini. Saya tulis cos dekat sini. Dekat sini saya tulis sin. So tolong betulkan tangent cos. Okay, sesiapa yang ambil nota sebelum semalam, so betulkan. Okay, so ini saya rasa semua orang ingat. Kuadran pertama all positive, kuadran kedua sin positif, kuadran yang ketiga tangent positif, kuadran yang keempat cos positif. So apa yang positif sebenarnya? Contoh, kalau saya ada sin theta dekat sini equals to 2/3, nilai dia akan positif lah. Okay, kalau saya letak sin theta dekat sini, dia akan jadi negative 2/3. Itu contoh dia lah. Okay, nanti kita akan tengoklah kenapa dia jadi negatif. Tak kisah apa cara kamu nak ingat ni, all sugar to add sugar to coffee, all science teacher crazy, tak kisahlah apa pun cara yang kamu nak ingat, yang penting kamu kena ingat positif tu dekat kuadran berapa. Okay, so sekarang kita akan tengok macam mana nak cari theta kita. Okay, kalau kamu ingat dekat chapter 1 kamu belajar tentang modulus dan argument. Okay, konsep dia lebih kurang sama lah. Okay, tapi alpha dekat sini is your basic angle. Alpha ialah basic angle. So apa tu basic angle? Basic angle ialah angle yang kurang daripada 90 degree. Ataupun kita panggil juga acute angle. Okay, angle yang kurang daripada 90 degree. So alpha ialah basic angle kita, so that means ini semua alpha. Ini semua alpha. Okay, kurang daripada 90 degree. So if you want to find this angle, theta kita daripada sini terus ke sini, basically theta equals to alpha teruslah. Okay, kalau kamu nak cari angle yang ini, okay, that means daripada sini ke sini lah. Daripada sini ke sini. Okay, so the whole thing daripada sini ke sini ialah 180. So basic angle kita alpha, so that's why to find theta 180 minus alpha. Okay, so ini ialah 180 minus alpha. Okay, if the angle, kamu punya angle ni berada dekat kuadran 2. Kalau angle kamu berada dekat kuadran 3, so kalau saya pusing lagi, which means daripada sini, saya nak cari ini, theta kita. So this one is 180. And this small part here is alpha. So that's why to find angle in quadrant 3, we have 180 plus alpha dekat situ. Okay, 180 plus alpha. 180 tambah dengan alpha. Kamu dapatlah angle ini. Okay. And the last one dekat quadrant 4 tu, daripada sini pergi ke sebelah sini, kita penatlah nak tambah semua kan. So what we do is kita ambil the whole thing 360 minus dengan this part alpha here. Okay, so that's why kita ada angle ini semua. Okay, so this one you have to remember and understand lah. Okay, so tadi saya sebut pasal negative angle. Okay, so apa tu a negative angle? Bila dia daripada start, this is 0 ini kita letak sebagai 0, ini ialah angle 0, ini angle 90, ini 270 and this is 360. Bukan. Ini 180. This one 270 and balik semula satu pusingan, this is 360. Okay. If the rotation ataupun angle kamu start with 0, start di sini 0 ke sebelah sana, kita panggil dia sebagai positive angle. Kan tak pusing pula macam ni lah. Kita panggil dia positive angle. But if your angle start from below, daripada 0 dia pergi ke bawah pula, pergi ke bawah, so ini kita sebut sebagai negative angle kita. Okay. So ingat itu, nanti kita akan explain lagi pasal negative angle. So example 4, state the trigonometric ratio in acute angle. The question doesn't say solve ataupun find. Okay, dia tak suruh find pun nilai tu, dia just suruh state dalam trigonometric ratio. Apa trigonometric ratio dalam bentuk macam ni lah. Tapi angle ni dia suruh tukar dalam bentuk acute angle. So how are we going to do this?
First thing first, kamu kena tahu 160 berada dekat kuadran apa. Okay, so 160 degree is in quadrant 2. Okay, ini ialah kuadran kedua. So kuadran 2. So macam mana nak cari? Ingat kena ada alpha kita. Acute angle ialah basic angle kita, which is angle yang kurang daripada 90 degree. So to find the basic angle ataupun alpha kita 180 minus 160. So we have 20 degree. So ini basic angle kita. Okay, so ada 3 benda yang kita kena cari. 1, kuadran apa? 2, basic angle. Dan yang ketiga kita kena tahu di kuadran 2 sign positif. Okay, sign positif. So kita ada sign dekat sini, so dia akan jadi positive sign lah. So di sini positive sign. So here automatically akan terus jadi sign 20. Okay. Okay. Right, mungkin confused sikit tapi tak apa, kita tengok soalan B pula. Okay. First thing first, tengok angle kita, 220 degree. 220 degree is in quadrant 3. Okay, so next we find our basic angle. Alpha is equals to 270 minus 220. Sekejap ya. Sorry, 180. 180 minus 220. Alright, so next is we have to know dekat kuadran 3 ini apa yang positif. So di kuadran 3 supposedly add sugar 2. So tangent yang sepatutnya positif. Okay, so kuadran 3 tangent yang patut positif. Positive tangent. So supposedly tangent sahaja yang positif, tapi kat sini kamu ada cos. So apa yang kita akan buat dekat sini is we are going to put negative cos, apa kita punya basic angle tadi? 40. So negative cos 40 degree. Okay. Cuba satu lagi. So 310 is in quadrant 4. So 310 in quadrant 4. And we find our basic angle. So alpha dekat sini 360 minus 310, we have 50. Okay, quadrant 4 apa yang positif? Add sugar to coffee. So C yang positif, cos positif. So selain daripada cos akan jadi negatif, dekat sini kita ada tangent. So that means kat sini kita ada negative tangent, basic angle kita is 50 degree. Boleh faham kat sini apa yang terjadi? Okay ke? Boleh. So quadrant 2 sign positive. Quadrant 3 tangent positive. So kamu kena tengok lah dekat kuadran yang diberi ataupun angle yang diberi tu dia berada dekat kuadran berapa dan apa yang positif dekat situ. So selain daripada tu dia akan jadi negatif lah. Okay, next we are going to see negative angles. So macam yang saya cakap tadi, let's see. Ini ialah angle kamu. Inilah theta kamu. Bila dia pergi ke atas, dia ialah positive angle. Bila dia start daripada bawah, dia ialah negative angle. Okay, ini penting nanti bila kita buat solving. Okay, bila range dia start daripada negative. So, kalau kamu tengok kita ada sin negative theta, it's the same as negative sin theta. Okay, tangent negative theta, it is the same as negative tangent theta. But one thing different here is if you have cos negative theta, you'll get positive cos theta. Okay, so macam saya cakap, let's say we put negative theta sebagai inilah. Okay, contoh di sini negative theta kamu. Which is dia berada dekat kuadran yang keempat. So kuadran yang keempat, apa yang positif?
Okay, kuadran 4, apa yang positif? Cos yang positif. Okay, so that's why your cos sahaja yang positif dekat sini. So selain daripada cos, dia akan jadi negatif. Okay, so that is what negative angle means. So example 5, state the trigonometric ratio in acute angle. Okay, this one 25 degree dah dalam acute angle. Tapi ada negatif dekat dalam, we want to take out the negative. So sine negative 25 is the same as negative sine 25. Okay, 48 dah acute angle tapi negative 48 bukan acute angle. So negatif tu kita kena keluarkan, so negative tangent 48. Okay, so different from cos 152. 152 is not an acute angle, but before that kita tak nak ada negative. So cos negative 152 is the same as positive cos 152. Okay. And we are going to apply the same thing as before. So 152 is in quadrant 2. So alpha dekat sini is 180 minus 152. So we have 28. And in quadrant 2, we know that sign positive. So kita ada cos, so that means dekat sini negative cos 28. Okay, soalan D boleh cuba buat sendiri. Saya tambah sikit soalan dekat sini. Let's say if you have sin negative 3 1 time. Contoh. Okay, first thing first, kita tak nak. Kita tahu ini bukan acute angle. But before ikut acute angle tu, kita tak nak ada negatif dekat dalam angle kita. So, sin negative, this is a negative angle. So, this one will be negative sin 310. Okay, now baru concern kita nak tukarkan dia kepada acute angle. So 310 is in quadrant 4. This alpha dekat sini is 50 degree. And you know that quadrant 4 apa yang positif? Cos positive. But here you have negative sign. So apa yang akan jadi dekat sini? Negatif ini keluar. Okay, negatif ialah berdasarkan negative angle yang kita cari. Sin 310 dekat kuadrat 4. Tetapi sekarang dekat kuadrat 4 cos yang positif. So here should be negative sin 50 degree. So you are going to end up with positive sin 50 degree. Okay, so example 6 boleh buat sendiri. Basically apa yang kita buat dekat example 5, cuma kamu kena solve lah dekat sini cari jawapan dia. Sila buat sendiri untuk soalan example 6. Okay. Last part, kita akan tengok how to use trigonometry identities. So this 3 equation ataupun identities biasanya kita hafal lah. Okay, yang first ini selalunya dah biasa buat dah lah, tak ada masalah untuk hafal. So we have cos square theta plus sin square theta equals to 1. Next one is 1 plus tangent square theta equals to secant square theta. And the last one is cotangent square theta plus 1 equals to cosecant square theta. Okay, so to make it easy for you, please memorize all these 3 identities. Okay, yang atas nombor 1 ini sepatutnya tak ada masalah untuk ingat. And yang kedua untuk ingat je kat sini. Kalau co, kat sini pun co. Okay. So kalau ingat 2, satu lagi ni mesti akan ingat. So mostly identities ni kita guna untuk solving dan juga proving lah. Okay. So let's see question 7. Prove the identity tangent theta plus cotangent theta equals to secant theta cosecant theta. So macam saya cakap, bila proving we choose one side only. Okay. The other side kita abaikan. Buat macam kita tak tahu tapi kita nak provekan dia. So from now, you are free to use left hand side or right hand side. Okay, mana-mana pun boleh. So but let's say if we are choosing left hand side. So tangent theta plus cotangent theta. Okay. So sekarang tengok sebelah kanan. Okay, sebelah kanan dia bertukar menjadi secant dan juga cosecant. We know that secant and cosecant is 1 over cos, 1 over sin. So kamu nak tukarkan ini
dalam bentuk sin dan juga cos. Okay, so what we are going to do here is, jangan buat 1 over cotangent dekat sini. Okay, kamu takkan end up kat mana pun, kamu akan jumpa kawan ni balik. So tangent theta, apa kaitan antara tangent theta dan cotangent theta? First thing kita belajar, tangent theta is sin theta over cos theta. Yes, cotangent theta basically terbalik lah. Sin theta. Okay, alright. Next thing, main part dekat dalam proving juga ialah samakan denominator. Okay, so kita samakan denominator kita. So we have here sin theta multiplied by sin theta, we have sin square theta. Cos theta multiplied by cos theta, kita ada cos square theta. So di bawah akan ada cos theta, sin theta. Okay, so daripada sini sin square theta, cos square theta, inilah kamu punya identity. Okay. Identity sin square theta cos square theta plus cos square theta is equals to 1. So ini we can change to 1 over cos theta sin theta. Okay, so 1 over cos theta, 1 over sin theta, ni ialah multiply. 1 over cos theta, 1 over sin theta. Multiply so tak ada masalah. Kita boleh pecahkan. So 1 over cos theta is basically secant theta. So check balik huruf ketiga ialah C, 1 over C. So ngam. Kat sini ialah cosecant theta. Huruf ketiga ialah sin. Dekat sini ialah S. So ngam. Equals to right hand side. Okay, so secant theta, cosecant theta, secant theta, cosecant theta. Okay. Alright. So kita tengok example 8. Okay, prove the identity sin square theta over 1 minus cos theta equals to 1 plus cos theta. So macam saya cakap, biasanya kita akan pilih yang susah sikit lah. Okay, kalau kita pilih 1 plus cos theta, kita tak tahu kita nak mula daripada mana. Sebab cos theta memang paling simple. Okay, memang paling simple. So tak boleh nak change dia. So what we are going to do is we are going to choose left hand side, which is we have sin square theta over 1 minus cos theta. Okay. For this part here, macam saya cakap, kita tak boleh nak buat apa. So this part kita mungkin boleh cuba dengan identities kita, which is we know that our identities tadi sin square theta plus cos square theta equals to 1. So automatically we know that sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. Okay, so we are going to change that into 1 minus cos square theta. 1 minus cos theta. So siapa boleh bagi tahu saya apa yang kita akan buat seterusnya? Yeah, the aim here is to find 1 plus cos theta. Anyone ada idea? Kasi pisah 1 minus cos square theta. Yes, betul. Okay, betul. Bukan pisah lah, kita factorize kan. Okay, so lagi sekali. Di sini, ini tugas kita. Kita kena buat something dekat sini. Okay, sebelum kita buat something dekat sana, saya nak recap. Ingat, kamu belajar matematik. So you are supposed to know A square minus B square jadi apa? A square minus B square jadi apa? A minus B, A plus B. Okay, A plus B, A minus B. Dan ini, properties ini ataupun expansion daripada sini, okay memang saya cakap, kalau before ni saya cakap, kalau tak ingat sangat, kita buat expand satu-satu. But please know that expansion ini biasa digunakan dalam proving. Okay, so ini ialah easy factor. So ingat, mulai sekarang ingat, bila saya cakap A square minus B square ialah apa? A plus B, A minus B. Okay, so what we have here is 1 minus cos square theta. Okay, 1 square. Kalau kita square kan dia masih lagi satu. So if we factorize this, you get 1 plus cos theta.
1 minus cos theta. So we are going to transfer this 1 plus cos theta, 1 minus cos theta over 1 minus cos theta. And now we can cancel out this one and this one here, and you end up with 1 plus cos theta equals to right hand side. Okay, so proven. Okay, so dalam satu proving ini kita ada guna satu identities and also we use basic mathematics lah, a square minus b square dekat sini. Alright, kat sempat kita nak masuk 7.2. Ada soalan setakat ni untuk 7.1? Okay, Miss. Okay. Okay, kalau okay kita berhenti dekat sini untuk 7.1. So apa yang saya nak kamu buat untuk tomorrow ataupun kelas petang ni, soalan 1, 2, 3 lah. Okay. Dan kita refer extra questions. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Okay, 7.1 tak ada apa-apa, kita cuma berkenalan sahaja. Okay, big part dekat chapter 7 ialah solving sebenarnya. Kita make sure kamu faham betul-betul apa dekat 7.1 ni, barulah kita boleh buat solving. Okay, kalau tak ada apa-apa itu sahaja. We can dismiss now. Thank you class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Alright. Miss. Okay, thank you.